Kuan. Apa? Apa? Naman ti apa? Apa ba? Nalagyan na ng ice cream. Oh, papakilala ka sa iyong mga followers. Hi guys. No. Hi guys. Pakilala, my name. Name? Papa Jesus. Ano si Papa Jesus? Ha? Yak na, my name is... Yes, Papa Jesus. Yung mo ba name? Name Papa Jesus. No. Kantay daw, sira. He ayu sam. He ayu sam. Kan ba na? Ano to na, friend? Yan na. Ano di? Okay, one is... Ano daw? He's my friend. Ano to na? It's my friend. It's my friend. The only friend. You are my sunshine na lang. Kantay yung mga followers. You are my sunshine. The ayu sunshine. The ayu sunshine. You make me happy when stars are gray. You never know me. One. Bilangin na ni mga followers. 1, 1, 2, 3, 4, 5, yak bau. Sino bau? si Juan, yes. Yak. Kantay ni mga follower, ako sa'yo ay mga followers and yeah. Ano to? Jakman Aram. Dengan Kebago na laway. ano magtubig? Ano na yung masasabi sa mga followers? Ano magtubig? Yak na, please like Please like and and subscribe to my channel. I love you. Love you. Bye guys. Bye guys. Bye bye.